Si puc, alguna cosa ha entrat dins alguns meus cassis que podré escriure i no sé quan, ni com, ni què s'avindrà a dir. Si puc, te'l dure a cap a tu. Que digui els teus cabells o l'escata de sol que et vibra en aquesta ungla, però potser no sempre tindré del tot present el que ara veig en tu. He sentit el so fosc d'una cosa que em cau dins d'algun por. Quan suri, he de saber conèixer què ve d'aquell moment, Gabriel Ferreter. 若我可以，某事某物落入某句诗行里，我可将其书写，而却不知何时、何如、何方言说。若我可以将其呈奉于你，让它带我向你的发丝，或是跃然你指尖的阳光的鳞甲言情。但也许并非总是，我可将与你周生所见的东西铭记在心。耳闻一声幽暗深凄，自某物降坠于我，在某一口深井。浮出之时，我是否必须懂得知晓，它只源于曾经的一瞬。Si je veux quelque chose est entré dans un verre que je sais pouvoir écrire, sans savoir quand, comment, ni ce qu'il voudra dire. Si je peux, je te l'adresserai. Qu'ils disent tes cheveux ou l'accueil dans le soleil, qui te vivent sur l'angle, mais peut-être n'aurais-je plus tout à fait en tête ce que je vois en toi. J'ai senti le son grave d'une chose qui tombe dans un puits. Quand elle flottera, dois-je savoir reconnaître qu'elle vient de cet instant. Gabriel Ferreter. Явилось что-то и вошло в мой стих, что написать смогу, но что скажу и как, когда, не знаю. Если смогу к тебе, он будет обращен, пусть он расскажет о волосах твоих или о том, как солнце чешуйкой золотой дрожит на ногте, быть может, не всегда. Перед глазами будет то, что сейчас в тебе я вижу. Я слышу темный звук. Упадет что-то, будто голодец, как слепит. Wenn ich es kann, etwas ist in einem Vers gefallen, von dem ich weiß, dass ich ihn schreiben könnte. Ich weiß nicht, wann noch wie noch was sagen wird. Wenn ich es kann, werde ich ihn zu dir führen, damit von deinen Armen spreche oder der Sonnenschutz, die auf deinem Nageln vibriert. Aber vielleicht werde ich nicht immer ganz gegenwärtig haben, was ich jetzt in der sehe. Ich habe den dunklen Klang gehört von etwas, das mir in einem Brunnen gefallen ist. Wenn es auf dem Wasser trieb, werde ich erkennen, dass es von diesem Moment herrührt. Kung pwede ko lang, may bagay na pumasok ilang mga talatang alam ko na maaari kong isulat at hindi ko alam kung kailan o paano o ano ang kahihinatnan. Kung pwede ko lang dalhin ito para sa iyo. Sabihin natin
sa iyong mga hibla ng buhok o sa sinag ng araw, sa nanginginig mong dulo ng kuko, pero hindi man siguro, laging iisipin ko buong sayo. Kung ano nakikita ko ngayon, naririnig ko ang madilim na tunog ng isang bagay sa akin na mahuhulog sa loob ng kahit anong balon. Kung ito'y lumabas, maaari ko bang malaman ano ang kalalabasan ng oras na iyon? Si Milawawi, God muna tiender di bindi. Midandi mi wawat windure dum. Mi anda tuma, mi anda hono, mi anda ko halide. Si Milawawi dan, minawat dum to mana. Dai windi to skunu mana, walla to nange dum. Iye diuna fedagu mana. Wawat wonde mi anda da, ko jokku me wattu e dow mana. Minani goɗɗum ko yanda e nder woyno to ɗum yaldi tan miɗo foti andude koye wattu tawa. dara déggu si biir ay bii ma xam ni mën naa ko bindi te xamul naa kan la naka la ba lii ci wax waaw nee na ko dinaa la ko indil ku wax si say kawar ba si tolluwaay jàmm nasa woyof mi di rafle du doon sunna ni dina bàyyi xel li si gis si yow fi nu toll dëgg na nit bi dund si biir di jóge si benn jëf bu dal si man si biir benn tem war naa ko xam luy ñëw si waxtu wi. Giskat bi Gabriel Farel. Alguna cosa ha entrado dentro de un verso que se podrá escribir. Y no sé cuándo, ni cómo, ni qué querrá decir. Si puedo, lo llevaré hacia ti. Que diga tu cabello a la escama del sol, que tembla en la uña, pero quizás no siempre tendré del todo presente lo que ahora veo en ti. He oído el sonido oscuro de algo que se me cae, algún pozo cuando flote sobre reconocer que viene de esta intente. अगर मुमकिन हुआ बनाने के लिए कुछ अल्फाज ज़ाहिर हो पाए हैं कि मैं लिख पाऊँ और नहीं मालूम अब कैसे कह सकूँ। अगर मुमकिन हुआ तो तक पहुँचाऊँ अपने बालों को खुद को बता दे दूँ कि तुम्हारी गुलक का उबार कैसे इस लाहौर पर हिलेगा, लेकिन शायद मेरे पास हमेशा नहीं रहेगी। जब मैं उसको वादा करूँ, क्या मुझे मालूम होना चाहिए कि आगे क्या होगा। Смогу. Явилось что-то и вошло в мой стих. Что написать смогу? Но что скажу и как, когда? Не знаю. Если смогу, к тебе он будет обращен. Пусть он расскажет о волосах твоих или о том, как солнце чешуйка золотой дрожит на ногте. Быть может, не всегда перед глазами будет то, что сейчас в тебе я вижу. Я слышу темный звук. Упало что-то, будто бы в колодец. Как всплывет, смогу ли в нем узнать то, что сейчас явилось? If I can, something has crept into a line that I know. I'll be able to write. And I don't know when or how or what it will turn out to be. If I can, I will bring it to show you. Let it utter your hair or the flake of sun that shimmers on this finger night. But maybe
I won't always remember what I now see in you. I have here the deep soul of something I let fall into a well. When it floats, do I need to know that it arises from this moment? ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨੌਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਫਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। إن استطعت شيئا ما دخل بيتنا شعريا أعرفه أني سأكون قادرا على كتابته ولا أعرف متى أو كيف ولا ماذا سيعني. إن استطعت سأحمله لك. دع شعرك يقول أو شعاع شمس يهزك في هذا الظفر. لن أكون قادرا أبدا على التدافع التام. لماذا أرى فيك الآن؟ لقد سمعت صوتا غامضا لشيء يقع علي داخل بئر ما. عندما يطلعني يجب أن أعترف أن هذا يأتي من هذه اللحظة. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੂੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। Se posso. Qualcosa è entrato in un verso che so di poter scrivere e non so quando, come, né cosa finirà col dire. Se posso, lo porterò verso di te, che dica i tuoi capelli e la scaglia di sole che ti vibra nell'unghia. Ma forse non sempre avrò presente del tutto quello che vedo in te ora. Ho sentito il suono cupo di una cosa caduta in un pozzo. Quando affiorerà, dovrò forse capire che viene da adesso. Si poso. A lui che t'ingresso est, in quodam verso quem esquio, me scrivere pose, sed nescio, quando comodo anquita quiderit. Si posum. Tibit praevevo. Utinam dicat tuos capillos. Autes quaman solis, quae in ista ungula te vibrat, se forsam aut semper omno intuebor. Quod num percipio in te, fuscum sonitum audi, rerum cadentium, inquitam caum, cumae que emergen, minos cendum esc anoriuntur ab hoc momentum,